आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के नवनियुक्त चेयरमैन नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आज बोर्ड की एक बैठक हुई। इस बैठक में माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के तमाम सदस्य और अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा उन्हें माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर का चेयरमैन और मेयर विधान उपाध्याय को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। आज उनकी अध्यक्षता में माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर की एक बैठक हुई। यहां पर इस बोर्ड को कैसे और बेहतर बनाया जा सके जिससे कि खदान श्रमिकों के हितों की रक्षा और बेहतर ढंग से हो सके, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि खदान श्रमिकों के स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर कराना माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही आर्थिक तंगी को कैसे दूर किया जाए, इस विषय पर भी मंथन किया गया। देखो, आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट আমাকে এজ এ চেয়ারম্যান এবং বিধান উপাধ্যায়কে ভাইস চেয়ারম্যান করে অ্যাপয়েন্ট করেছেন। আজ আমরা প্রথম চার্জ নিলাম এবং আমাদের বোর্ডের ফার্স্ট মিটিং হলো। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো মাইন্স বোর্ড অফ হেলথকে চাঙ্গা করা এবং যে জন্য মাইন্স বোর্ড অফ হেলথ তৈরি হয়েছিল খনি অঞ্চলের মানুষের পাশে থাকার জন্য, বিভিন্ন বড় বড় যেগুলো এপিডেমিক হয় সেগুলোকে পাশে থাকার জন্য, চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের বোর্ডে সিএমও সাহেব মেম্বার, ডিএম সাহেব বোর্ডের অন্যতম মেম্বার। আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি যে মাইন্স বোর্ডকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব এবং কাজে লাগাবো মানুষের কাজে। কি সমস্যা বা অভিযোগ উঠলে এরকম কিছু কোথাও কিছু নতুন কিছু পরিকল্পনা? দেখুন, মাইন্স বোর্ড অফ হেলথের মূল সমস্যা হলো আর্থিক অসচ্ছলতা। ঠিক আছে, তো এইটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আর কাজ দিতে হবে। আমাদের এখানে আমাদের যে একমাত্র ল্যাবরেটরি আছে আমাদের জলের পরীক্ষার জন্য, সেটাকে আরো উন্নত মানের করতে হবে। প্রাক্তন যিনি আমাদের চেয়ারম্যান ছিলেন তার একটা ড্রিম প্রজেক্ট ছিল, আমরা সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।